अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे कि कोई अगर सेनेटर है, कोई कांग्रेसमैन है, कोई खिलाड़ी है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई तज्जिया निगार है, कोई आपके प्रोफेसर है, इवन डॉक्टर है, अमेरिका की अपनी आवाम है, वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रही है कि वो ज़हनी तौर पर इस वक्त एक मरीज़ की सूरत में है। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, हर जगह ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, लगता है ये कि वो एक ज़हनी मरीज़ है। हाँ, ऑलरेडी इनके ऊपर पहले भी एलिगेशंस लगा है कि ये डिमेंशिया के मरीज़ हैं, और जिस किस्म की उनकी स्टेटमेंट है, जिन किस्म के उनके काम हैं, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अब तो अमेरिकन अवाम भी ये बात कहती है, प्रोटेस्ट है, साइन बोर्ड है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जहनी मरीज़ है और इन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। अमेरिकन कौम एक बड़ी ग्रेट आपके कौम के तौर पर उभरी, और अमेरिका ख़ुद एक सुपर पावर की तरह दुनिया में छा गया और एक यूनिपोलर सुपर पावर के वाहिद एक ताकत अमेरिका। तो अमेरिकन नेशन एक ग्रेट नेशन, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी नेशन है, बहुत ज़बरदस्त नेशन है। और अमेरिका जो पूरी दुनिया में सुपर पावर था, आज इसकी ज़वाल पजीर है। एक तरफ जिस तरह ये है कि जी अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि मल्टी पावर्स और भी आ गए हैं, जिनमें चाइना का नाम लिया जा रहा है, रूस का नाम लिया जा रहा है, इवन कि ईरान का नाम लिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी फौजी ताकत नहीं है, या उसके पास एटम बम नहीं है, लेकिन उसने जो अमेरिका को और इज़राइल को जो शिकस्त दी है अपने महदूद वसाइल के बावजूद और कई साल के सैंक्शन के बावजूद, एक कौम, एक फ़ौज और एक हुकूमत मिलकर, पूरी कौम मिलकर जो शिकस्त दी है, वो एक बड़ी ताकत बन गई। तो अमेरिकन कौम जो एक ग्रेट नेशन है, उसके ज़वाल और अमेरिका के ज़वाल का ज़िम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया मांगती है। लेकिन जो अहम तरीन लोग हैं, जो इस वक्त ऐवान सदर को बहुत करीब से जानते हैं, जो अहम तरीन लोग हैं, जो ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी एक ज़हनी मरीज़। आप जॉन कैरी की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जी नेतन्याहू बुश के पास भी आया कि ईरान पे हमला करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ओबामा पे आया, बहुत प्रेशराइज किया, लेकिन उन्होंने भी नहीं माना। और उसके बाद जनाब जो बाइडन पे भी आया, लेकिन जो बाइडन नहीं माने, लेकिन ट्रंप मान गए। ट्रंप क्यों मान गए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त ऐवान सदर में एक डिफेक्टो प्रेसिडेंट मौजूद है, और वो है जेराल्ड कुशर, जो उनके दामाद हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी के शौहर इवानका। ये जेराल्ड कुशर कौन है? बस ज़्यादा तफसील नहीं, थोड़ा बहुत बताता हूँ कि बेसिकली ये ऑर्थोडॉक्स एक यहूदी हैं जो ज़ायनिस्ट सोच के मालिक है, बहुत सख्त सेहोनी यानी ज़ायनिस्ट सोच का शख्स है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं। और इनका अमेरिका की एक अहम तरीन ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक, अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो बहुत ताकतवर है। इकॉनमी सारा कंट्रोल वो करती है, अमेरिका की मीडिया कंट्रोल करती है, अहम शोबे कंट्रोल करती है। इवन के आपके जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो इसके फंडिंग पे चलते हैं। तो सोचिए कि इसका कितना बड़ा कंट्रोल है, और इसकी डायरेक्ट कांटेक्ट है इज़राइल से, यानी इज़राइल परस्त ये ऑर्गेनाइजेशन है। और अमेरिका में जो ज़ायनिस्ट या इज़राइल सपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो आईपैक की है, और वो इसके मेंबर हैं। और ये सिर्फ ये मेंबर नहीं है, बल्कि इनके वालिद चार्ल्स कुशर भी इसके मेंबर, फैमिली इसके मेंबर है आईपैक की। गोया आईपैक जो ज़ायनिस्ट के लिए काम कर रहा है, ग्रेटर इज़राइल के लिए काम कर रहा है, अमेरिका में बैठकर अमेरिका को कंट्रोल करके इज़राइल के मफादात को आगे बढ़ा रहा है, उसके ये मेंबर हैं। और ख़ुद भी ये बहुत बड़े ज़ायनिस्ट हैं, और ये चाहते हैं
کہ امریکہ میں جو امریکن عوام ہے، یہ سوال اب امریکن عوام بھی اٹھاتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے، تو یہ بیسیکلی امریکہ کی جنگ نہیں ہے، اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کیوں امریکہ کی جنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایوان صدر میں ایک ڈیفیکٹو صدر ہے جس کے احکامات چل رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی ایک انوائے ہے، ایک امن کا ایلچی بنایا ہے ان کو آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور 2017 اور 21 میں یہ مشیر تھے مشرق وسطیٰ میں، اور وہاں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جو فلسطین کی تباہی اور گریٹر اسرائیل کے جو کام کیا وہ انہی جیرالڈ کوشنر نے کیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور آج بھی وہی ایک کام کر رہے ہیں، زیونسٹ پرچار کو پروموٹ کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابراہم ایکارڈ اور بورڈ آف پیس کے اصل ماسٹر مائنڈ بھی یہی ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے بات مان لی نیتن یاہو کی، باقی صدر نے نہیں مانی جان کیری کے مطابق، تو اس لیے مانی کہ یہ ان کے داماد کا پریشر تھا، آئی پیک کا تو تھا ہی تھا، ان کے داماد کا پریشر تھا، ان کے داماد جو اصل میں ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ ہیں ان کے احکامات ایوان صدر میں چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مغربی آبادی فلسطین میں بنائی گئی تھی تو یہ چارلز کوشر اور جیرالڈ کوشر کی فیملی نے بہت خطیر رقم وہاں یہودی زائونسٹ کو دیا تھا، وہاں یہودی آباد کاری کے لیے۔ گویا یہ جو جیرالڈ کوشر ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، ایونکا کے شوہر ہیں، آئی پیک کے ممبر ہیں، سخت ترین زیونسٹ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ نیتن یاہو کے اہم ترین دوست ہیں۔ نیتن یاہو ایک لحاظ سے کہا جائے تو یہ آپ کے اتنے کلوز دوست ہیں کہ ایک دوسرے کے بیڈ پہ یہ سوتے ہیں۔ مثلا آیا ہے ریسرچ میں کہ نیتن یاہو ان کے بیڈ پہ سوتے تھے، تو گویا اتنی کلوز ریلیشن ہے نیتن یاہو کی اور کوشر فیملی کی، اور کوشر فیملی ظاہر ہے کہ یہ چارلز کوشر وہ ہے، اگر آپ ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا 2005 میں یہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور کھربپتی ریئل اسٹیٹ کے ممبر ہیں، لیکن 2005 میں یہ ٹیکس چوری اور دوسرے دیگر الزامات میں جیل بھی جا چکے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ان کا بیٹا ہے جیرالڈ کوشر وہ ایوان صدر میں ہے، ایوان صدر میں تمام احکامات اس کے چلتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے احکامات کی نفی نہیں کرتا ہے، وہی جو یہ کہتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں، اور اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایپسٹین کے ہاتھوں گرفتار ہیں، کچھ اور چیزوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو اثر انداز شخصیت وہاں ہے جس کی بات وہ نہیں ٹالتے ہیں وہ ہے جیرالڈ کوشر، جو ان کے داماد ہیں، جو اس وقت اصل معنوں میں ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے اس پوری امریکن نیشن کو تباہ کرنے میں اور اس سپر پاور کے زوال کا اصل سبب ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔